each of municipal mayors of the Philippines, Tigo. So we'll be out for the next 3 days. Pagkakaot niya sa pagbulat sa mayor, dahil niya po tatag tipo sa pagpasatag sa mga gibatog sa opisina. Ay mo kabala ka kung wala kang kadaog. O, amo kay bao nga ang kanang katahulbot na coupon pasabutan na sila mo bangka sa wa nakadaog. Ito, joking me aside. Si Lord Ray mahatag sa mga wa nakadaog. O, para sa inyong panday. And ako din agency, as Heroes know the record and ask Ma'am Jane for specific data. We have 84 males and 54 females ng mga job orders. I don't know if it is official or not nga mga single. Single. Ako ba siguro taken na? Pero pasabutan na atong job orders diay sa atong munisipyo, we are a fertile ground, no? For matching love match no. Kaya sa mga regular na ay 24 sa mga female, others are separated or widowed. Kaya na ay 14 nga male ng mga single. So, fertile ground hapon din, no? So, without nga, masinog ninyo mga wherever na paghihapon na rin diri sa munisipyo. So, very fertile ground. Well, we're talking about love, no? Why do we love? Why there is love? So, na we love because God first loved us. You can read that in the book of John, in the Bible. We love because God first loved us. Muna inaing tapad niya, I love you. So, ayun kayo ang inspiration niya. Pero nali ka naman mga ladies, what? Can I make my love? Get sila. Dughan. That symbolizes your intimate message to your companion na naadihan. So, talking about love, ako nang tanawag, L talks about loyalty. Ano na ito, acronym karon, loyalty. Loyalty means we are true to our work, no? Isang taon, yun nga kawanon man, pero we desire to gather and have this flag raising ceremony. Then O talks about obedience. Obedience in our respective tasks, atong mga superiors and mga managers and supervisors sa atong mga kasalan sa mga opisina. Hopefully, ato nang madakaroon si manahan. And V talks about yung valiancy or being valiant, no? Courageous. So, last Saturday, you're all courageous. Kaya nanghilimpyo ta. Bisang pagdili trabaho na to sa atong opisina, but we took courage, no? To hit the streets and clean the canals, and sweep yung pang mga sidewalk padiha, ang kusko sa mga posters. Take courage on that occasion. Continue, padayon. And E talks about effervescent. Effervescent. It means lively and bubbly. Tanawan yung tapat, are they lively and bubbly? Or naka-cause mo sila o gloomy? Gloomy look? Or are they joyful looking that can make your day bright? Hopefully, ang atong effervescent hapon ang atong ipakita ato sa atong Mark 20 para mo si Manahan. No? Becoming lively and bubbly
and be the source of inspiration to one another. Because that is what Angat Ka Ilongos Noon is all about. Daghang salamat ug maayong buntag ka atong